और चैनल टी नुआ आसते सब्सक्राइब कर मैंने पुणी मोर नुआ वीडियो को आपण को स्वागत आउ प्रत्येक को मोर नमस्कार। वर्तमान आमे पुणी आमे जीवा ब्रिज आज शिवरात्रि जाइकी देखिबा ब्रिज केते गहली कौन आमे देखिबा आ फुल एंजॉय करिबा। वीडियो को स्किप न करी पूरा देखंतु आउ कौन कौन अच्छी मु आपन को देखैबी आ आपण एंजॉय नियंतु। चलंतु जदि भिडियोटी जदि भल लगे ताहले गोटे लाइक करेंगे आउ चैनल टी को नुआ आसते प्लीज सांग मैंने गोटे सब्सक्राइब करेंगे। चलतु एवं जा देखा आ फुल एंजॉय करवा। हाय सांग मैंने आप देखुवे आमती गहली आप देखुवे फुल गहली आ बहुत मजा लगुच। बर्तमान ये गहली हम बोली कि मुझे बिलीव कर नी कि आसी देखला पर फुल गहली लोक मैंने अलग जगार अलग अलग सहर आसिक फुल गहली आज आप देखुं जी जा बाटे एंजॉय कर बास खाली देहरे बुली बुली गाधे गाधे बस आप देखुं सांग मैंने हाय सांग मैंने आप देखुं सांग मैंने आमर माँ झील दी जन मिस केमती एंजॉय एडे बड़ समुद्र अच्छी सामने किंतु समुद्र दरकार नहीं गात कर गाधे आम सांग मैंने मुहर आप देखुए सब मिसिक आम गोटे 3 जन मिसिक आसलु सांग मैंने देखुए मुहर गोटे आमर भाई गोटे देखुए केमी बाली ता देह पूरा बड़ी होती फुल मजा कर सांग मैंने सी बहुत फुल छुआ को सी झिकी झिकी नहीं सी समुद्र गधेला पुणी छुआ डरिकी पुणी धाई पड़े आसला समुद्र को डरिकी पुणी नापी आप देखुए से जगह छोट छोट नौका बुलूला सांग मैंने कारण मो मोबाइल टी छोट मोबाइल बोले एत ये मोबाइल कैमेरा किसी खास नहीं से भल रेकर्ड कर भाई देखते कमी से भाई को कमी टोपी दे एंजॉय देखते आप भाई बड़े एंजॉय कर मानिया पड़ो सांग साथी एमती एंजॉय देखा घाटी बाली माने ये बहुत भाई गेम गेम ही आसंग साथी पे फुल एंजॉय कर भाई बढ़िया रही। गीतटा शुने रिलीज करिया हाय सांग मैंने
ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ବହୁତ ଗହଳି ଆଉ ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ଶିବରାତ୍ରି ଆର ଦିନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମୋ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଆଜି ଫୁଲ ଗହଳି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସେଇଟାରେ ଚୌକି ଷ୍ଟୁଲ୍ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ହେତୁ ଆଉ ଏଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ରଖାହେଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ନେଭି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହବ। ବାନା ଫାନା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପୁରା ସଜା ହେଇଛି। ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ଗହଳି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ସବୁ ବକ୍ସ ମିଚର ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଭାଇ ସେପଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗହଳି ଥିଲା ନା ଭାଇ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ନା? ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲିବାକୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ତ ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସତ ନା? ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏପଟ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର ସୁନ୍ଦରତା କେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଉପରୁ ମୁଁ ଇଏ କଲି। ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଗହଳି ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ସେଇଠାରେ ବହୁତ ଗହଳି ସାଙ୍ଗ। ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେମିତି ଗହଳି ଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପୁରୀର ରଥର ଚକ ଏକାନି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଭାଇ ଏପଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ଅଛି କୃଷ୍ଣର ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ତାକୁ। ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ବନେଇଛି ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ବନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଆଉ ପାଦ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ମଜା ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥେ। ବାଏ।